organ donation is a process of removing tissues or organs from a life. Almost 9 years and श्रीनिवास बहुत सुंदर भाव में प्रांजल वक्तव्य रखले आम क्वेश्चन सेशन को डॉक्टर कांचन राय I think it's been known. I first take the opportunity to thank Dr. Datta for sort of এটা দুইটা জিনিস হচ্ছে গোটে হচ্ছে মৃত্যু পরে শরীর দান মৃত্যু পরে কেবল অর্গান ভিতরে আখি কর্নিয়া আমি ডোনেট করি পারমা মৃত্যুর 6 ঘন্টা ভিতরে যেটা কি গোটে যেন মনকর কর্নিয়া ট্রান্সপ্লাंट হই পারবার কথা সেমানকু দৃষ্টি শক্তি ফিরি পাবে ଆଉ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ ବି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରମା ତ ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋନ୍ ମେରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଦତ୍ତ ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚନ ରାୟ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା संपूर्ण शरीर के जड़े नहीं देकरी शरीर प्रत्येक जिनस के जदि आम डोनेट करि पारबा बोले आगामी दिन में मानव समाज रे एटा बहुत कार्यकारी हो पारबा।